You selected an age group which is very challenging and difficult. Was it on purpose या कुछ इसके पीछे motivation? लोग मुझे कहते हैं कि आई एम probably gifted, but लेकिन अगर मैं overall बात करूँ तो yes, you need a lot of patience. By the way, किस एज में आपके पास आते हैं usually? They start coming I think 1.7. 1.7 इतना छोटा बच्चा. It's a Western concept. West में इसको ऑफ कोर्स बहुत इंकरेज किया गया है. घर में यू हैव पीपल, ठीक है, वही इन्वायरमेंट है आपका. ऑफ कोर्स यू हैव दादी नानी, और हमारे कल्चर में तो ये कि ज़रा लाड प्यार कुछ बहुत ज़्यादा होता है. उसमें ये भी है उसके ड्रॉबैक्स कि चिल्ड्रन दे गेट वेरी स्पॉइल्ड. कितने लोग हैं who come with this complex actually कि बच्चे को आपके पास इसलिए बेचना है कि बच्चा जब वो बोलना सीखे तो वो अंग्रेजी बोलना सीखे? ये मेजॉरिटी का है कंसर्न. और अनफॉर्चुनेटली अगर मुझसे को पूछा तो पाकिस्तान में अभी भी अंग्रेज़ी बोलने का रेशो बड़ा कम है जी. अगर हम कंपेयर करें भारत के साथ या किसी, नहीं है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स पब्लिक स्कूल्स हैं, क्योंकि वो इतना तजाद है तो आप ये नहीं केयर कर सकते. ये तो सिर्फ एक बड़े एक्सक्लूसिव स्कूल्स में रह गई है जी चीज़. बच्चों की तालीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. गवर्नमेंट के लिए ये प्रायोरिटी है कि नहीं, लेकिन पेरेंट्स का बहुत फोकस होता है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन असातिज़ा और बेहतरीन स्कूलों तक लेके जाएं. बट हैव वी एवर रियलाइज कि टॉडलर्स जो छोटे बच्चे हैं उन पे हमें किस एज पे फोकस करना चाहिए और कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी एक अच्छी ज़बरदस्त फाउंडेशन ले कर सकें ताकि वो एक अच्छे स्टूडेंट और अच्छे इंसान बन सके. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पे रुझान इसलिए होता है कि हम छोटे बच्चों को प्री स्कूल के लिए मुख्तलिफ अकेडमीज़ में भेजते हैं ताकि अच्छे स्कूलों में उनका एडमिशन हो सके. दिस शुड नॉट बी द प्रायोरिटी. द प्रायोरिटी इज़ टू ले फाउंडेशन फॉर देम टू बी अ गुड स्टूडेंट एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग इन द लॉन्ग रन, एंड दिस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे साथ आज एक ऐसी एंटरप्रेन्योर, टीचर और एक स्कूल को रन कर रही हैं जिसका नाम लिटिल फीट है. इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव. फातिमा मुख्तार मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया. फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मुझे ये बताएं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस एज ग्रुप को जिसे टॉडलर कहते हैं, बच्चे अभी चलना शुरू होते हैं, ये तो वो टाइम होता है जब बच्चों को आप यू कैन हार्डली हैव देयर अटेंशन. इधर बच्चे जो हैं दे आर क्रॉलिंग अंडर द टेबल, they are crying, somebody is not listening to you. You selected an age group which is very challenging and difficult. Was it on purpose या कुछ इसके पीछे motivation थी? Purpose तो क्या, लेकिन I had this thing in me right from the beginning. I feel, लोग मुझे कहते हैं कि I am probably gifted, but लेकिन अगर मैं overall बात करूँ तो yes, you need a lot of patience. अगर पेशेंस है, perseverance, patience, lot of that is required actually. Yes, it is, and it's a hands-on job completely. हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ये हो जाता है कि सब कहते हैं ना कि एकेडमिक्स पे करें, एकेडमिक्स पे, लेकिन आप बच्चे को जब लेते हो तो सिर्फ आपने उसको लिखवाना या पढ़ाना नहीं है. एवरीथिंग. आप मेरे पास अगर लेट्स से 2 साल का बच्चा आता है तो आई कांट मेक हिम और हर जस्ट सिट ऑन द सीट और इंस्टेंटली उसको मैं लिखवाना शुरू कर दूँ. नो, देयर इज़ अ लॉट. समटाइम्स द किड्स आर नॉट हैप्पी, समटाइम्स दे आर क्राइंग, कुछ उनके मूड्स हैं, टैंट्रम्स हैं, भूख आवर्स, कुछ ना कुछ लग जाता है. सो आई मीन आई हैव सीन इन स्कूल्स के कई जगह बहुत बड़ा स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को दे आर टेकिंग इट, बट आई फील ऑफ कोर्स बच्चों को सिखाना होता है. दैट इज़ ये तो एक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे घर पे करें या स्कूल प्री स्कूल्स में ज्वाइन करें. लेकिन आई फील के यू नीड टू गिव देम बहुत ज़्यादा. एक होता है ना, एक तो अटेंशन होती ही है, लेकिन दे नीड टू फील दैट कि अगर किसी जगह आए हैं तो एक होमली जो इन्वायरमेंट है ना, दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. लेकिन फातिमा मुझे ये बताएं, होमली इन्वायरमेंट तो घर में भी है ना. घर में एक बच्चा जो है 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, बाय द वे किस एज में आपके पास आते हैं? दे स्टार्ट कमिंग आई थिंक 1.7 इतना छोटा बच्चा. नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर एज? आई मीन कोई साइंटिफिक रिसर्च उसके पीछे होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एज के जहां पे आपने उसको टीच करना है. जो लर्निंग प्रोसेस है वो तो बच्चे का जब वो होश संभालता है तो वो हो जाए, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द एज अगर मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बताना हो जहाँ पे उन्हें आप जैसी अकेडमीज में भिजवाना चाहिए? देखेंगे इसके ना बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. आई वुड लाइक टू शेयर हियर
देयर आर पीपल जो अभी भी ऐसे दुनिया में ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स है कि जो वो कहते हैं कि जी इतनी छोटी एज में बच्चों को नहीं स्टार्ट करना चाहिए, और बाय द वे मेजॉरिटी हमारे यहाँ तो लोग इस चीज़ को ऐसे ही फील करते हैं। स्कूल ऑफ थॉट हमारा है, हमारे पेरेंट्स जिनका कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं, लेकिन उनका ये जरूर है कि छोटी उम्र में बच्चे को ना भेजें, दादियाँ दादे को खास तौर पर नहीं। बिल्कुल ठीक है। और एक स्कूल ऑफ थॉट जो मैं कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मे बी येस बिकॉज इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्ट में इसको ऑफ कोर्स बहुत इंकरेज किया गया है। मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ बिकॉज बाय द वे आई स्टार्टेड सेंडिंग माई सन व्हेन ही वाज 7 months। जी हाँ, तो मैं उसके साथ ही लेके चली गई थी, उसको लेके एक मदर टॉडलर प्रोग्राम में। दैट इज द एज जब बच्चा बोल नहीं सकता। बिल्कुल, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बच्चे को आप वालदा से या वालिद से अलग करें। मैं आपको बताऊँ, देखिए घर से बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स पीरियड, इस पर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर 1 घंटा या 2 घंटे अगर बच्चा कहीं और चला जाएगा, पीपल दे डोंट वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि जब आगे फ्यूचर ईयर्स में होता है ना, तो दिस अर्ली ईयर्स, अर्ली लर्निंग रियली हेल्प्स, दिस द फाउंडेशन। यस, देखिए बहुत दफ़ा ये होता है, आई गेट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, हमने बहुत बच्चे देखे हैं जो आते हैं लाइक मे बी लाइक 6 years 7 years, जब वो आते हैं तो वो फिर पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि कि दे कांट इंटरेक्ट विद अदर्स। स्कूल आते हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी इशूज़ हैं, सेपरेशन इश्यूज़ हैं कि दे कांट टेक इट। वाई? क्योंकि उनका इंटरेक्शन कहीं और होता ही नहीं है। देखिए घर में फिर इट्स लाइक, देखिए घर में यू हैव पीपल, ठीक है, वही इन्वायरमेंट है आपका। ऑफकोर्स यू हैव दादी नानी, और हमारे कल्चर में तो ये कि ज़रा लाड प्यार कुछ बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ये भी है उसके ड्रॉबैक्स कि चिल्ड्रन दे गेट वेरी स्पॉइल्ड, वे टू स्पॉइल्ड। फिर ये होता है कि वंस दे स्टार्ट अ प्रॉपर स्कूलिंग, फिर वहाँ जाके देन द पेरेंट्स रियली उनको बड़ा ड्रिल मिलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज स्कूल्स देन देखिए स्कूल जब प्रॉपर स्कूल स्टार्ट करते हैं, मेरा तो जी अर्ली लर्निंग ईयर्स है, जब व्हेन यू हिट अ प्रॉपर स्कूल वहाँ पे फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, एंड दे आर वेरी स्ट्रेट। फर्क क्या है उस बच्चे में विच कम फ्रॉम योर प्रोसेस और द चाइल्ड विच डायरेक्टली गोज टू द स्कूल? एक्चुअली आप ये कह रही हो कि दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर वेल बिहेव्ड, उनका एक अच्छा आपने एक ब्रॉटअप उन 3-4 सालों में किया होता है, जहाँ पे व्हेन दे हिट दैट स्कूल एक्चुअली दे आर ऑन द राइट कोर्स। वो ये होता ये है कि इन अ वे दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ सिस्टम, सो व्हेन दे हिट अ प्रॉपर स्कूल they don't go through all that, वो जो एक पहले रोना धोना, एक वो जो environment, new faces, new people, they know how to, they in fact they are enough independent, जो कि सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। आपके कहने का मकसद ये है कि हर बच्चे की एज में कहीं ना कहीं रोना धोना है, वो आपके अर्ली ईयर्स में लाइक बच्चे हैं आपके पास, अगर 10 बच्चे हैं तो 2 रो रहे होंगे, 2 जो हैं दे विल बी रनिंग फॉर द वॉशरूम्स एंड ऑल दैट। ये सारे बच्चों की ज़िंदगी में है, अगर आपने उसको अर्ली उसको मैनेज करके संभाल लिया हुआ है तो वो स्कूल में जाके ये सारा कुछ नहीं करेगा। दिस इज द पॉइंट ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन, देखे ना अर्ली ईयर्स में आप क्यों डालते हैं, यू ट्रेन द चाइल्ड इन अ वे। घर पे तो ये है ना कि ऑफकोर्स चलें जी फाइन, आपने किसी भी टाइम पे उठ गए, किसी भी टाइम पे खा लिया, इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ अर्ली ईयर्स में आप भेजते हो कि बच्चा सिर्फ वहाँ पे खेल रहा होता है। बाय द वे येस देयर आर प्लेसेस, इट डिपेंड्स कि वहाँ पे बच्चों को सिर्फ दे जस्ट लेट देम प्ले, दैट्स अबाउट इट, बट एक्चुअली इट्स लर्निंग थ्रू प्ले। That is the concept. Right. Learning through play, Yes. learning through games, learning through stories, learning through the modern techniques. And मेरा एक जो एलिमेंट जिसमें मैं बहुत फोकस करती हूँ, which Little Feet is on, making children independent and create an individual. मैं of course लोग कहते हैं कि जी काफ़ी लोगों के अपने opinions हैं कि they feel कि नहीं बच्चों की सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन no, it starts from day one. This is what I think. This is what I think, and this was the ideology why I am running this and why I've been running this. I say कि no, day one से आपने बच्चे को ये नहीं कि you go rigorous with them. No, not at all. I don't believe in it. But if you teach them things at an early age, it gets easy for them in the coming years. ठीक है, मुझे फातिमा ये बताओ कि अभी भी लोगों का प्री स्कूल के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को प्री स्कूल इसलिए भेजना है कि उसका एचसन में या कॉन्वेंट में एडमिशन हो जाए। दे ट्रीट प्री स्कूल विद अ डिफरेंट माइंडसेट। जो बात आप बता रही हो दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट।
कितने पेरेंट्स हैं जो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमें बच्चे का प्रॉपर एक उसके जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें उसका एक कैरेक्टर डेवलप करवाना है, इंस्टेड लुकिंग फॉर एजुकेशन एंड कॉन्वेंट? ये आपकी, यू आर 100% राइट. मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स का यही है कॉन्सेप्ट. दे आर नॉट, आई मीन it's sad, I would say. और I have a very open kind of relationship with my parents, and I always say to them कि क्योंकि requirement उनकी ये आती है, they're not interested in the individualistic qualities. No, it's not. It should be यार कि बस इतना कर दें कि उसके बाद फलां स्कूल में एडमिशन हो जाए. अब the thing is this कि ये हमने standards खुद बनाए हैं, they are self created. ठीक है, और उसमें ये होता है कि व्हेन वी आर वर्किंग, टू बी ऑनेस्ट, मैं शायद ज़्यादा बच्चे को इंजॉय करती हूँ देन मे बी द पेरेंट्स, बिकॉज दे आर जस्ट लुकिंग एट कि एक दिन ये HSM में चला जाएगा या कॉन्वेंट, और मे बी जो भी प्रेफरेंसेस हैं. लेकिन उसके अंदर जो उतने सालों में हाउ ही और शी इज़ डेवलपिंग, आई थिंक वो चीज़ ऐसी है जो पेरेंट्स आई फील कि दे इग्नोर, बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग. देखें, HSM में बच्चा जाके भी निकल आता है, ठीक है, और जितने बड़े स्कूल्स हैं, इट्स नॉट कोई ये ऐसी कोई लाइन नहीं ड्रॉ हुई हुई कि अगर बच्चा चला गया तो निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता. बट दे जो ज़्यादा सोच, या मैं कहती हूँ स्ट्रेस लेने वाली बात ये है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है जी, फिजिकली एंड मेंटली बोथ, दैट हैज़ टू एक कॉम्प्रिहेंड करनी चाहिए. ठीक है, और इस पे फोकस होना चाहिए. फातिमा, मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी हमारा एक कल्चरल इश्यूज हैं यहाँ पे. हम ये चाहते हैं कि बच्चा है अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दे, अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दे, या मोर इंटरेस्टेड कि उसके बच्चे का. कितने लोग हैं हु कम विद दिस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली कि बच्चे को आपके पास इसलिए बेचना है कि बच्चा जब वो बोलना सीखे तो वो अंग्रेज़ी बोलना सीखे? ये मेजॉरिटी का है कंसर्न. रौला एक हुई है, रौला यही है जी, रौला यही है. और वो इसलिए भी है क्योंकि स्कूल्स का भी प्रेशर बहुत है. चले, मैं उसमें कहती हूँ जी कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़ुबान है, और मैं ये नहीं कहूँगी, मैं पूरी सतह पे हम बात करते हैं, वो सिर्फ अंग्रेज़ी सिर्फ. और अनफॉर्चुनेटली अगर मुझसे कोई पूछा तो पाकिस्तान में अभी भी अंग्रेज़ी बोलने का रेशो बड़ा कम है जी, अगर हम कंपेयर करें भारत के साथ या किसी, नहीं है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स पब्लिक स्कूल्स हैं, क्योंकि वो इतना तजाद है तो आप ये नहीं केयर कर सकते. ये तो सिर्फ एक बड़े एक्सक्लूसिव स्कूल्स में रह गई है जी चीज़. लेकिन यस, पेरेंट्स आते हैं, उनका मेन कंसर्न यही होता है, चाहे बच्चे को कुछ बोलना भी नहीं आ रहा होता कि जी चलिए अंग्रेजी बोल रहे हैं. बट चाइल्ड डेवलपमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं. राइट, जो एक्चुअल चीज़ है उससे ये बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर. राइट. अच्छा, कितना फ़र्क पड़ता है जब आप एक बच्चा आपके पास आता है, जिस तरह आपने बताया कि 1 साल 1.25 साल की उम्र में उसे आ जाना चाहिए, आप जो कुछ उसे बताती हो, पेरेंट्स आर कंफर्टेबल सर, if they are comfortable, आप उसे बताते हैं, समझाती हैं, ट्रेन करती हैं, एक कैरेक्टर बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है. गोइंग बैक टू दी होम एनवायरनमेंट जहाँ पे उनके पेरेंट्स उसी तरह क्रूड हैं, नौकर उसी तरह हैं, आपका संभाला हुआ बच्चा कितना वहाँ पे घर में जाके बिगड़ जाता है? होता ही है कभी कभी कि आई रिग्रेट कि जब वीकेंड्स आते हैं. अच्छा, ओके. ज़रा सा वीकेंड्स का ज़रा सा वो होता है. लेकिन यस, वो ये है कि देखें, इट्स बोथ वेज. यू हैव टू कीप, स्पेशली ऑफकोर्स जो आपका कनेक्शन होता है, मेन आपका होता है बात मदर्स के साथ होती है. सो यू हैव टू कीप इन्फॉर्मिंग दैट दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ हाउ यू शुड डू. ठीक है, कोई भी चीज़ है, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग नर्सरीज़ को ना पाकिस्तान में आई वुड से कि बहुत एक्सक्लूसिव बना दिया. इट्स नॉट, ठीक है, दे शुड बी टेकन जिस तरह उसकी जो स्पिरिट है उसी में लेना चाहिए. सो ये तो हर चीज़ ऑफकोर्स यू नीड टू टेल देम कॉन्स्टेंटली. पेरेंट्स आके देख, अब ये तो खैर कोविड में सिचुएशन हुआ है कि देन यू हैव टू अवॉइड और ये वो, लेकिन ये होता है कि आपने ना जैसे कि लेट्स से कि आज बच्चा जिस तरीके से बैठा भी है, अगर वो घर पे ऐसे नहीं करे तो यू हैव टू इंक्वायर द मदर कि इज ही और शी डूइंग दिस, कोई भी चीज़ है. सो यू हैव टू बी, ये बहुत इट्स, देखें ये कहने को लगता है कि बड़ा आसान के बच्चे आए सिर्फ, नो इट्स नॉट दैट. इसलिए ये बड़ी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, यू रियली हैव टू कंसिडर देम. ठीक है. फातिमा, मुझे बताएं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाए. आई मीन लाइक डू यू डू दिस कि जहाँ पे आप 5 दिन बच्चे को पढ़ाते हो, 2 दिन यू नीड टू ट्रेन और एजुकेट द पेरेंट्स आल्सो
تاکہ بتائیں کہ یہ ہم بتا رہے ہیں اس پیٹرن پہ کام کریں, اس کا فالو اپ آپ نے گھر پہ دینا ہے. جب تک آپ نہیں دیکھیں گے the child is going to unlearn what he or she is learning with you. یہ ہے چیز جیسے میں نے ارلی بھی بتایا ہے. مینلی وی ہیو ٹاکس, یو نو وی ہیو لائک ایسی ہم گیٹ ٹوگیدرس کرتے ہیں ود مدرس کہ جہاں پہ وہ دین دے کم. باپ کو بھی بلایا کرے نا, ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ نہیں, آئی ہیو اے ویری گڈ ریپو ود آل دا باباز آلسو. وہ یہ ہوتا ہے یس ہاں, لیکن دس آئی تھنک جس طرح کا میرا ایکسپیرئنس رہا ہے, آئی have this thing and I'm very happy, I have to say, اگر میرے جو پیرنٹس دیکھیں گے بھی that اتنے سالوں میں it's been like 7 years since I've been doing this, لیکن الحمد للہ کہ میرے ساتھ پیرنٹس اتنے کمفرٹیبل ہو گئے میں کہ وٹ ایور گڈ بیڈ they do come and they share کہ okay, be it their fathers also, you know کہ okay یار فاطمہ tell us okay what to do here, what to do there. And when جب میں ان کو کوئی چیز بتاتی ہوں اور if something is not being implemented at home then and it's like you know میں ان کو کہتی ہوں کہ okay یار یہ تو میں کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ بنتا ہے, you need to do. So it's a two-way street. Right. ٹھیک ہے نا. فاطمہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ایج میں, ارلی ایج میں ہم بچے کی ٹینڈنسیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. یو نو اس کے دیر آر سرٹن تھنگ وچ از جینیٹکس جو ہے, لیکن اس کے بعد اس کے اندر سرٹن ٹیلنٹس ایبلٹی خدا کی طرف سے ہیں. بیسڈ آن دوز ایکچولی ہم بچے کے بارے میں پیرنٹس کو بتائیں کہ دیز آر دا ایریاز جس پہ اس بچے کا بہت رجحان ہے, سو دیٹ یو ڈونٹ لوز دوز پریشیس ایئرس, جہاں پہ آپ اس رائٹ ٹریک پہ بچے کو ڈال سکیں. بہت بار یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی اپنی کچھ بہت پریفرنسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اف اے چائلڈ از ویری کریٹو اینڈ دا پیرنٹس آر جسٹ کانسٹنٹلی لائک کہ نہیں ہم نے اس کو ایک کوئی اسکول ہے اس کے لیے تیار کروانا ہے, وہاں پہ اس کی کریٹیوٹی زیرو ہے, اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ بس یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس دیئر کال. دو حالانکہ مجھے بہت برا لگتا ہے, آئی ہیو سین ورس تھنگس ہیپننگ آلسو. میرے سامنے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بچوں کے ٹیلنٹس کچھ اور تھے and they had to opt for something else. فاطمہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسے بچے جن کا لکھنے کی طرف بہت رجحان تھا and the parents wanted them to be in business and all that, بچے جب وہ بڑی یونیورسٹیز میں گئے they lost their mind, they were distracted like anything, اور ultimately جب ان کو واپس لے کے آئے گئے they wrote some of the best books actually. So this is very important کہ ہم ان کے ٹیلنٹ کو and we do not need to force our intention and desire for the child اس کے ٹیلنٹ کی طرف جانا چاہیے. یہ ایکچولی لیکن اس کی نا میرے خیال میں کانسٹنٹ باہر چلو بہت دکھا گیا ہے, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک ان آور سیٹ اپ اسکولز میں, میرا تو خیر اٹس اے اسمال سیٹ اپ, آئی تھنک اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے. اینڈ وائی اٹس بیکاز ایوری تھنگ از سو کمرشل, وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا جاتا. دیٹ از وائی بہت باری میرا نہیں خیال ہے کہ بہت سے اسکولز میں بچوں کے بارے میں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ واٹ دے وانٹ ٹو بی, یو نو. ٹھیک بالکل ٹھیک. لیکن مجھے ایک فاطمہ بتائیں, مجھے پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے ایریا میں بڑا زبردست آپ کا کام ہے اور اٹس اے ویری پاپولر انسٹیٹیوٹ دا لٹل فیلڈ, لیکن جہاں پہ بہت زیادہ بچے آ جائیں, آپ نے بتایا کہ کمرشل ہو گیا ہے, آپ بھی چاہتی ہوں گی کہ بہت سارے, لیکن مجھے پتہ ہے آپ نہیں لیتی زیادہ بچے, تو وہ پریشر جو ہے اس کو آپ کیسے رجسٹ کریں؟ ٹیمپٹیشن ٹو گیٹ مور منی, I mean more number of student means compromise on the quality. یہی بات ہے. دیکھیں اس کے اندر نا بہت سیکریفائزز ہیں, یہ آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب میں اپنے گھر سے کرتی ہوتی تھی نا تو تب بھی یہ چیز تھی, یو نو, اینڈ آئی بیکاز لاٹ آف پیپل ڈو, آپ کو پتہ ہے نا پرائیویٹلی بھی بہت لوگ کرتے ہیں. اینڈ وین آئی اوپنڈ مائی سینٹر, جب میں اس کی طرف گئی تو آئی ہرڈ اباؤٹ مائی سیلف کہ پیپل لائک یو نو شی مے بی ارنڈ اے لاٹ, بٹ اٹس ناٹ دیٹ. اٹ از دیکھیں زیادہ بچے جو ہے نا آپ کر کے صرف چلے پیسہ تو ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ بچوں کے ساتھ یو آر پلئنگ ود دیئر سارٹ آف واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. سو یس the less you go, of course آپ جیسے سے بڑھتے ہو you do, آپ اپنا سیٹ اپ آپ بڑھاتے ہو. It's I would love to one day inshallah, but I think this is what I aim کہ کوانٹٹی کے اوپر وہ جو ہوتا ہے نا, وہ کوالٹی پہ جو کوانٹٹی کمپرومائز ہو جائے تو پھر اس کا ایسنس نہیں ہوتا. مے بی ہو سکتا ہے تب ہو سکتا ہے کہ لٹل فیٹ اسٹارٹ ٹو, ایسی بہت جگہ ہیں میں نام نہیں لینا چاہتی جنہوں نے ایم تو یہ رکھا تھا لیکن ونس انہوں نے کمپرومائز کیا تو پلیسز. ٹھیک. اچھا فاطمہ مجھے بتائیں, بچوں کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. گھر میں 1-2 بچے ہوں, لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے, بچوں کا رونا دھونا اور مسئلے مسائل ہیں, ڈاگ دیٹ. چھوٹی عمر کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہ جو 4-5 سال سے کم.
اتنے سارے بچوں کے ساتھ جو پڑھانے والے ہیں اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ تو کمپرومائز نہیں ہوتی. اٹس ویری ٹف آنیسٹلی اسپیکنگ کہ بچوں کی جو ڈیمانڈز اٹس چیلنجنگ. ہاؤ ڈو یو سی اٹ فار یور سیلف دیٹ وے؟ How do I see it for myself? I think میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ it has to come from within. اگر میرے میں اگر شاید اتنا میرے میں میرا خیال سے وہ ایک چاہت نہ ہوتی تو I don't think so I would have been here, or I would have been doing the 8 to 2 والا جاب. ٹیچرس I am doing my own نا, میں نے نہیں کام کیا کسی کے لیے. یہ ان ماؤں کی طرح ہے جو کہتی ہیں میرے 12-14 بچے ہوں. ٹھیک ہے, there was a time I used to say but I have one. لیکن میں نے آپ کو کیا کہا ہے, it has to come from your own sort of جو آپ سوچتے ہو, اور once that starts to multiply. تو آئی تھنک وہ پھر آپ کو کام وہ نہیں رکھتا کہ یار یہ بچے رو رہے. میرے لیے زیادہ یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اگر بچہ, کل ہوا یہ انسیڈنٹ کہ کل میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ جا رہی تھی, تو وہ آئی تھنک وہ ڈرائیور لینے آ گئے صرف کہ وہ نہیں تھا, تو وہ نا اس نے شی اسٹارٹڈ کرائنگ. تو میں نے کہا جاتے ہوئے کیوں میرے یہاں سے کوئی جائے روتے ہوئے, تو شی وانٹڈ آئس کریم, سو آئی گیو ہر ٹو ہر باجی جو آتی ہوتی ہے ساتھ. میں نے کہا اس کو زینر اس کو روتے ہوئے نہیں جانا. سو اٹ از سم تھنگ, these are very little things. I don't have the time, or neither I want to go brag on about it to my parents or anyone, but یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, بچوں میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس آنے کے لیے؟ Well, you should ask the kids then. No. کبھی یار ایسی بات نہیں ہے, پڑھائی سے تو جان جاتی ہے, یو نو بڑے بچہ یس اس میں میں آپ کے پاس گیم بیس پڑھائی ہے نا. یس ویسے ہاں نہیں جو ارلی ایئرس ہیں دے آر اوکے الحمد للہ. بچے صرف شروع میں ہی جب کوئی نیا بچہ آتا ہے نا, وہ ان کا صرف ایک فیز ہوتا ہے, اور اس کے اندر صرف میں مدرس کو کہتی ہوں کہ کیپ سینڈنگ دیم دے ول بی فائن. اچھا فاطمہ, اگر ہم دیکھیں یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, دس از اے ویری ویری اسمال نمبر. آئی مین لائک ہم پورے پاکستان میں پاکستان کی آبادی سب کچھ دیکھیں, یہ نمبر چند ہزار سے اوپر کا نمبر نظر نہیں آتا. ہاؤ اباؤٹ دا پبلک اسکول, جہاں پہ یہ بہت ضروری ہے, جہاں پہ ہم کیریکٹر بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں, کریئر کی بات کر رہے ہیں, ارلی ایئرز آر ویری امپورٹنٹ ویئر نتھنگ از بینگ ڈن. ہم وہاں پہ بھی بڑی ہینڈسم سیلری ٹیچرس کو پے کی جا رہی ہے. ڈو یو تھنک دس از ون ایریا جس کو بہت امپورٹنٹ ہے فوکس کیا جائے؟ بہت ضروری ہے, لیکن یو نیڈ دا رائٹ پیپل. اچھا اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہم نے ہر طرح کے لوگ ٹرائی کر لیے, رائٹ پیپل نہیں مل رہے, پھر ان کی کریے دسو. آپ لوگ دیکھیں نا, میرا خیال سے یہاں پہ انفلوئنس جس کا ہے تو وہ بھی تو چیز بہت میٹر کرتی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں اسپیکٹرم بہت بڑا ہو گیا, میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ میک ون تحصیل, ماڈل تحصیل کے اس میں ہر اسکول جو ہے اس کو اتنا بہتر کر دو کہ پتہ لگے یار اگر ایک تحصیل میں یہ ہو گیا تو تمام پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. آئی تھنک دی مسٹ انٹروڈیوس, خاص طور پہ سائیکالوجسٹ اور ارلی ایج کے جو بچے ہیں, بہت بہت امپورٹنٹ. بٹ پیپل ہیو ٹو کم آن ون پلیٹ فارم نا. یہاں پہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ I'll say over here, کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے نا تو people are usually I think very pessimist about it. And ایک تو یہاں پہ ایک جو ہوتا ہے کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی اس میں کوئی لیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. اف یو آر ورکنگ کلیکٹیولی تو اس کا پرپز تو کچھ اور ہوتا ہے نا. وی آر ایمنگ سم تھنگ, وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ بگر پکچر. اس میں یہ بھی ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, آئی ہیو بین یو نو, کبھی ہوتا ہے نا ان چیزوں کا کوئی حصہ بننے, لیکن وہ چیزیں کبھی آگے اتنی گئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پری اسکول سے ہٹ کے ایک ڈے اسکول کا کانسیپٹ بھی ہے کہ پیرنٹس دوز ہو آر ورکنگ, جن کا اپنا پرائیویٹ جابس ہیں, تو وہ بچے کو ڈے سینٹر میں چھوڑ دے, ڈے کیئر میں. پری اسکول کو ایٹ ٹائم مکس اپ اس کے ساتھ بھی کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہے, بچے کو چھوڑ دو. ایسے بچے شاید بہت نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں ایٹ دی ہینڈس آف دا پیرنٹس. از اٹ لائک دس ہیئر ان پاکستان ٹو؟ You're asking regarding daycare? Because daycare اور pre-school کو سام ہوتا ہے ایک right. کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کو مکس کر دیا جاتا ہے for some reason. We don't like to you know understand. Pre-school اور جی ڈے کیئر میں فرق ہے. ڈے کیئر سینٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ورکنگ پیرنٹس ہیں, وہ جن کے پاس کوئی بچہ کو رکھنے والا نہیں ہے پیچھے, لیٹس سے ٹو لک آفٹر دیم, سو وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اینڈ دین دے یو نو انرول دیم دیئر. حالانکہ ڈے کیئر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دے میک, بچوں کو ساری ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں, بٹ اٹس لائک یو نو اٹ ہیز لائک اے نیپ ٹائم اور پورا دن کا جو ہے. پری اسکول از ڈفرنٹ.
प्री स्कूल में बच्चा comes for like 2 to 3 hours max, ठीक है? not for the And then entire day. No, not for the entire day. और ये बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी ये हो जाता है कि people come and say, oh, it's like, no, it's not daycare, it's a preschool, please. These are two हाँ, different जैसे daycare होगा, disciplines. I'll be more than happy. ठीक है. अच्छा फातिमा, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पे शो ऑफ करने का बड़ा एक रुझान है, ख़ास तौर पे अपस्टार्ट्स जो हैं, गाड़ी है पीछे 8 बॉडीगार्ड्स, 1 2 7 और गाड़ियाँ चल रही हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, उनके साथ भी ये होता है 8 बॉडीगार्ड्स. डू दे कम विद दिस एंटोurage टू यू टू लीव अ चाइल्ड ओवर देयर, और बच्चे पे क्या और बाकी बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है? मैं आपको बात बताऊँ, ये चीज़ इस तरह से है कि जो टॉप नॉच स्कूल्स हैं ना, तो उनका तो ये हो गया कि उन सबका यही सेटअप है, ठीक है, कि 6 साल का बच्चा आ रहा है तो चार बॉडीगार्ड्स भी, और साथ उनकी होम हेल्प्स, अच्छा. ठीक है, ये सब होता है. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं घर से करती होती थी तो इस वजह से मेरे ऊपर ना एक माई स्ट्रीट में बात चली गई थी, कि शी प्रॉब्ली रियली चार्जेस, ये बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ प्रोटोकॉल वाले जो लोग आते हैं तो ऑफकोर्स नो नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही है. बट देखिए बात ये है कि वो जो जिन स्कूल्स में जा रहे हैं वो भी तो स्कूल्स इसी तबके को केटर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बात तो वहीं आ जाती है. तो यस, आई थिंक ये भी है कि पीपल दे जस्ट शो ऑफ अ लॉट, हालांकि जो एजुकेशन पढ़ाई जा रही है प्राइवेट स्कूल्स में, या जब आप वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें तो ये सब नहीं है. तो that's not good for their child and the other children. Not at all. उसमें ये है ना कंपैरिजन. मैं आपको जो मेरे ट्यूशन सेल, बिकॉज मेरा ट्यूशन सेल भी है, ठीक है, शाम से दोपहर से शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर जो बच्चे आते हैं, दे आर आस्किंग, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव, अच्छा अभी ये इसी अभी से ही अच्छा वो इतना ज़्यादा है. एंड लाइक अंदर से आंटी फातिमा को होता है कि ये बातें, मैंने कहती हूँ नो डोंट टॉक अबाउट दिस, बिकॉज मुझे होता है कि नहीं यार, तुम लोग ने क्यों ये बातें करनी है. Do they talk about guns also, bodyguards के पास? Some of them they do, but then of course then we have to take them separately, and sometimes we have to have a word with the parents also, कि you need to tell them कि it's you have to be mum. But एक बात बताऊँ, लेकिन मेरा ख्याल में I have to say the schools should play a bigger part. लेकिन मैंने देखा है कि schools उन चीज़ों को बहुत encourage कर रहे हैं. Schools are encouraging the same. Right. Yeah. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल. Thank you so much फातिमा. बहुत शुक्रिया. We had a great conversation with फातिमा. मकसद ये था कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें हो रही होती हैं जिसको हमें बेहतर समझने की ज़रूरत है. And when it comes to our children, that is the most sensitive area. Every single parent, they desire their children to grow in the best environment and the best possible way. और ये जो प्री स्कूल है, this is so important कि हम अर्ली एज में अपने बच्चों को प्रॉपर ट्रैक पे डालें और देख सकें कि कहाँ पे उनकी बेहतर ग्रूमिंग हो सकती है, कहाँ पे उनका कैरेक्टर बिल्ड हो सकता है, कहाँ पे उनके अंदर का टैलेंट जो है उसको बेहतर तरीके से सामने लाया जा सकता है. दिस वाज वन ऑफ एफर्ट टू मेक यू मीट द कंसल्टेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, जो कि इन बच्चों पे होल हार्टेडली काम करें. आई होप इट्स बिन अ लर्निंग इंटरव्यू. थैंक यू.